नमस्कार। जय सिद्ध स्वामी जी। आज पुणी थे सार अनुरोध क्रमे पुणी किसी कहवाक मत सुजोग मिल जाइए। आज आउ गोटे नुआ प्रसंग कहवाई चिंता करी जो द इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन जो आपनकर प्रेरणादायक वाक्य रे बा कथा रे आम उपर केते प्रभाव पड़े कि नहीं सेटा पर मु कहया चाहूँगी। आमर अनेक धारणा जे आमे कहा कथा शुणिले किंबा कि आमको मोटिवेट करले बा प्रेरणा देदेले आमे तादेरे उद्बुद्ध हो जाऊ एवं तारी कथा अनुଯାୟୀ आमे काम करिथाउ। किंतु मो मतरे तार प्रभाव एते मात्रा रे पड़े नाही। आमे जते भाबुचे सेते मात्रा रे पड़े नाही। तार जमा 10% पड़ुथबो कि नाही। गोटे कथा आपन देखंतु, आपन गोटे लोकर भल कथा को आलोचना करि पारंती। से लोकटा अति बढ़िया, तार एई गुण गुडिक सब रहिछि आमे समस्त कहूचे, किंतु ग्रहण करिबा बहुत कष्टकर। आर उदाहरण अनेक अछि। मु अति संक्षेप रे कहया पे चाहूँची जे महात्मा गांधी जे जातिर पिता तांकर अनेक गुण भल थिला। आमे समस्त कहूचे, बही रे पढ़ीचे, आमर शिक्षक मान मध्य हमको कहिसेंती, किंतु केते जन आमे ताको ग्रहण करि पारछे। आपण गीता, महाभारत, रामायण ये सब जिते पौराणिक ग्रंथ रही तार आलोचना पर्यालोचना मध्य बहुत ही जाइए। मते कहतु तो केते जन ता द्वारा प्रभावित होती। आपण देखंतु जदि ये सब प्रभाव एते पड़ू था ताले गोटे गाँव रे आपण देखंतु जणे मात्र बाबाजी थाई पारंती बा जणे सन्यासी थाई पारंती। गोटे बड़ अंचल को नेले ता भीतर जणे दुई जन मात्र सन्यास धर्म ग्रहण करचंती बा बाबाजी हो जाइछंती। समस्त बाबाजी ही नाहांती। ताले ताको ऊपर काई प्रभाव पड़ला, आंको ऊपर पड़ी नाही। सेहि पई एई जो कथा बा कहार प्रेरणा आम ऊपर केते मात्रा रे प्रभाव पकेइबो सेटार सत्यता प्रकृति नाही। आपण जानिथिबे जे अल्प केते वर्ष पूर्व प्रवचन बहुत चलथिला। इते प्रवचन हैला जे मु तो भाबुथिली रामराज्य उपरा ओले आछिबो। काई केते जन राम ही बाहरले। एबे तो रावण मान संख्या बढ़ी जाइए। एबे अत्याचार, अन्याय, दुर्नीति सब तो बढ़ी चली। ताले प्रभावित है किए से आमे जो कथा शुणु आपण मान आगुरी मु बहुत थर भी कही जे जमिति गोटे कुशन उपरे गोटे गद्दी उपरे बसिले आमे किछि समय बसिला परे से गद्दीटा दबी जाए, किंतु आमे उठी पड़ला परे से पुनि पूर्व अवस्था को फेरी आसे। आमर मन मध्य ठीक गद्दी भलिया। आमे जेते बेले कथाटा शुनी थाउ आमे इति मजी जाई थाउ। आमे भाबु जेमिति आमे पूरा पूरी आध्यात्मवादी ही गले, किंतु तार परवर्ती समय रे आपण देखिबे जो अवस्था को से अवस्था प्रकृत रे आमको जो भली भाव में भगवान तैयारी कर छाड़चंती आमर जीन जेमिति का हेछि आमे ठीक से भली भाव में आमे चलिबा। आमे कौन चिंता करूचे, आमे जोटा भाबुचे आमे तो काम लगे पारती नहीं, कारण आम इच्छा रे किछि हुए नहीं। जदि एमती कथा शुणी आमे बदली जाऊ थांते आमर पूर्वपुरुष कौन, मोर बापा, मो बुढ़ा बापा समस्ते कहते जे मिछ कहवा महापाप एवं सत कहले जगन्नाथ। केते जन मानिछन्ति कहतु। आमे तो मिछ न कहले बंची पारु नाहांती। दुनिया रे कहीं एमिति मिछ कहू नथिबा मनुष्यटे कहीं देखिने। ताहले इते जो बापा माँ आमको शिखैथिले, आम गुरु शिखैथिले, तार प्रभाव तो कहीं पड़लानी। तेणु मो कहवा कथा होची जे जो प्रेरणादायक कथा गुड़िक शुणिया भल लगे एवं अल्प समय आमे तादेर मजी जाई थाउ, किंतु तार प्रकृत प्रभावटा एते मात्रा रे पड़े नाही। क्वचित लोकंक ऊपर तार प्रभाव पड़े। जमिति आपण देखंतु गोटे पत्थर एवं गोटे तुला ताको आमे पानी रे बुड़ेबा, किए पानीटा को ग्रहण करिवो, शोषिबो किए से? केवल तुला। पत्थर के बेले शोषि पारिबो नाही। सेमिति जो आध्यात्मिक चर्चा होची तार आलोचनार विषय वस्तु बा कहार अति सुंदर कथा ताहा
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ତୁଳା ଜଳକୁ ଶୋଷି ପାରିବ, ପଥର ଶୋଷି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆମେ ଶୁଣିଲା ବେଳେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ମଜି ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଆମ ଉପରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ସେ ତାର ଆରମ୍ଭରୁ ଚନ୍ଦନ ବାସ୍ନା ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଛୁଇଁ ଦେବେ ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତଟା ମହକିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ସେ ମହକ ରହିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଣିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆମ ମନଟା ପୁରା ବିଗଳିତ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ତା ଦେହରେ ମଜି ଯାଇଥାଉ, ଆମେ ଭାବୁ ଆମେ ସେୟା ହେଇଗଲୁ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଅତର ଦେହରେ ଲଗେଇଲେ ବାସେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାସେ, ପୁଣି ତାପରେ ଉଡ଼ିଯାଏ। ସେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଆମ ମନ ଉପରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହେ ନାହିଁ। କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଠାରେ ପଡ଼େ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୋଟିଭେସନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଯଦି ମୋଟିଭେସନ କଥା ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ମାତ୍ର 10% ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଆକୁ ବିଚାର କରିପାରିବେ। ମୁଁ କଥାରେ କହିଦେଲି, ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାରଣ ଜଣେ କହିଦେଲେ ଯେ କାହା କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ହଠାତ୍ କି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଲଜିକରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାହା କେତେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଏବଂ କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ହଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ତ ଅନେକ ଗପ ଶୁଣିଥିଲେ, ବହୁତ ଆମ ସାର୍ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଗପ କହିଛନ୍ତି। କାହିଁ ତାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଜଣ ମନେ ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭାବ ମୋଟେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ, ଶୁଣିବା। ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆମର ତ ମନଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କିଛି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏ କଥାଟା ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମିତି ଯଦି କିଏ ମୋଟିଭେସନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଥା। ଏତିକି କହିବା କଥା। ମୁଁ ଯଦି କହିବାର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ବେତନଟା ଯୁକ୍ତି କରିଛି, ତା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବହୁତ କଥା, କିନ୍ତୁ କେହି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ମୋର ଯୁକ୍ତିଟା ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର A+B² ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ, କାରଣ A+B² A² + B² + 2AB, କିନ୍ତୁ ତାର ଡେରିଭେସନ କଥା ଯଦି ପଚରାଯାଏ, କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମିତି ମୋ କହିବାର ଯୁକ୍ତିଟା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀରେ, ଆମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆମ ପଡ଼ୋଶୀରୁ ଲୋକ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ହାତରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ କଥା ତ ବହୁତ ଦେଖିଛେ, ତାହେଲେ ତଥାପି ଆମେ ଲୋଭ ଛାଡ଼ିଛେ କି? ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟାକୁ, ଏତେ ବଡ଼ ସତ୍ୟଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ଖାଲି କଥା ପଡ଼ିଲେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆମେ ଆସିଛେ ଖାଲି ହାତରେ, ଯିବା ଖାଲି ହାତରେ। ଯଦି ଖାଲି ହାତରେ ଯିବା ଏ କଥାଟା ଆମେ କହିଦେଇ ପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିଥିଲେ ଆମେ ଏତେ ଲୋଭ, ଏତେ ମୋହ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ପରିବେଶରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆମର ଶିଖିବାର ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ 2-3 ପ୍ରକାରର। ଆମେ କାହାଠାରୁ ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିବା, କେତେକ ନିଜେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରି ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିବା, କେତେକ ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଆକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମନା ନାହିଁ, ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ କାହା କଥା ଶୁଣିବା, ତାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ କାମରେ ଯଦି ଲଗାଇ ପାରିବା, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମାଜର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବା। ନମସ୍କାର।